अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिल-ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह के साथ किसी का पुताज न करे, अपनी ज़ात तो मुताज रखे, आमीन। आज मैं जो खास वजीफा इस चैनल पे बताऊंगा, ये वजीफा अगर आप लोग कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जिन लोगों की जिंदगी में वीरानगी छा गई होती है, उनकी जिंदगी में खुशी न लौट आएंगी इंशाल्लाह। इसको करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। मैंने इस तरह का एक वजीफा आज से कुछ 2 साल पहले इस चैनल पे दिया था। अल्लाह नूरुस्समावात वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान का नूर है। तो ये वजीफा मैंने, अगर आपके चेहरे पे दाल तब्बे दाने छाइयाँ या स्याह रंगत है तो ये वजीफा पूरा तरीका इसी चैनल पे मौजूद है, मैंने बताया हुआ है। अगर उस तरीके के मुताबिक आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आज मैं या नूर जो है उसका वजीफा बताऊंगा। या नूर पढ़ने से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में अगर कोई परेशानी है, कोई ऐसी वीरान भी छा गई है, एक परेशानी आती है तो उसके जाने के बाद दूसरी आ जाती हो। एक बीमारी आती है तो साथ दूसरी बीमारी लेके आती हो। महबूब छोड़ गया है, जिंदगी वीरान हो गई है, उसके लिए भी किया जा सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी मसला आपका इस नोयत का हो चुका है कि वो खाली नहीं हो पा रहा, तो ये छोटा सा वजीफा है, एक लफ्ज है बस। इसको पढ़ना शुरू कर देना। इसका तरीका मैं आगे बताता हूँ। शुरू में ये जरूर बताऊंगा, यकीन कामिल से करें, मुकम्मल यकीन से करें। यकीन अल्लाह की ज़ात पे ही रखना है कि अल्लाह जो है वो मेरे हक में बेहतर करेगा। नापाकी में ना औरतें करें, बावजू होके करें। इसके बाद जो है जब भी करें अपनी हाजत को जहन में रख के करें। अपनी हाजत को हमेशा ज़हन में रख के करना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें, साथ आखिर में दुआ ज़रूर करें। अपने हक में दुआ करें, जो हाजत है उसके लिए दुआ करें। अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह फजल करेगा। इसको करने का खास तरीका है। शुरू में इजाज़त सबको है, सिर्फ वीडियो मुकम्मल देखें। सबको इजाज़त है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। काट काट के वीडियो ना देखें, फिर इजाज़त नहीं मैं देता। दूसरी बात है, इस चैनल पे बहुत मजरब तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात पहले से मौजूद है। पुराने तवीज़ात वज़ाइफ जरूर देखें जिनसे बहुत लोगों को आज तक फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आती, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन बना होता है, उस पर दबा देते हैं, आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोज आती हैं जिन लोगों ने बहुत पसंद की होती हैं। उन पे नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा किस हद तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें। आपका आने वाली जुमेरात को नाम शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं तकदीर बदल देती हैं। और फ़ायदा हो ना हो, दोनों सूरतों में ज़रूर कमेंट्स में बताया करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए। आप लोग बताते हैं तो दूसरों का भला हो जाता है, इतनी बात है। इसलिए कहता हूँ कि उनको ढूंढने नहीं पड़ते फिर तवीज़ात या वज़ाइफ, उनको पता चल जाता है इससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो फिर कर लेते हैं। जिससे नहीं हुआ होता वो नहीं करते। तो बाकी जैसा मैंने बताया, एक लफ्ज का सिर्फ ये अमल है। इसको अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी वीरान जिंदगी जो है वो खुशियों से भर देगी। करने का तरीका यही है, रात को नमाज तहज्जुद अदा करें। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद, यानी तहज्जुद की नमाज आपने पढ़ी है, उसके बाद आपने रोजाना होकर बैठ जाना है। यानी बैठ के जैसे नमाज में आप अतहियात में बैठते हैं अतहियात पढ़ने के लिए, उस तरह रोजाना होके आपने बैठ जाना है। पाँव चाहे सीधे रख ले, चाहे एक पाँव के नीचे रख ले। जैसे आसानी हो वैसे बैठ सकते हैं। रोजाना होना है, बैठ जाना है। बावजूद दोबारा कह रहा होना चाहिए, नापाकी में ये अमल शुरू नहीं करना। 3 दिन का ये अमल है, पहले दिन ही असर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। नमाज तहज्जुद के बाद जैसे ही आप बैठेंगे, आपने या नूरो या नूरो या नूरो या नूरो आंखें बंद करके ये पढ़ते ही रहना है।
یا نورو یا نورو 2100 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھ لے، یہ پتہ بھی نہیں چلے گا ہو جائے گا، یا نورو یا نورو یا نورو۔ بہتر ہوتا ہے اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں کسی کا آنا جانا کم ہو، تنہائی میں بیٹھ کے کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتے تو اس کو پھر بہتر ہوتا ہے اونچی آواز میں نہ پڑھا جائے، اس کو آرام سکون سے لیکن بات چیت نہ کی جائے کہ چاہے کسی کو بتا دیں میں وظیفہ کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی تو مجھے تنگ نہ کیا جائے، اس کے بعد اس کو پھر کریں۔ اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے درمیان میں، کو کاٹ دیتا ہے آپ کا وظیفہ، پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے پہلے بتا کے کر لیں۔ حاجت نہ بتائیں لیکن ویسے بتا کے کریں کہ میں وظیفہ کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، اس کے درمیان میں مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ 3 دن سے کرنا ہے، یا نورو 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 یا نورو، یہ پتہ بھی نہیں چلے گا جب آپ نے شروع کرنا ہے، یہ پتہ بھی نہیں چلنا۔ جب 2100 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ پہلے تو درود پاک پڑھیں ایک دفعہ، اس کے بعد آپ نے دعا کر لینی ہے۔ دعا کرنے کے بعد جو اپنے معمول کے کام ہیں ان میں آپ لگ سکتے ہیں۔ یہ 3 دن آپ کرتے ہیں، پہلے دن آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا، آپ نے کمنٹس میں آ کے بتانا ہے فائدہ ہو تو آپ کو ایک دلی سکون ملے گا۔ سب سے پہلے یہی اس کی نشانی ہوگی، آپ پڑھ کے فارغ ہوں گے، آپ کو دلی سکون ملنا شروع ہو، جو کہتے ہیں نا میری زندگی میں سکون نہیں ہے، اور جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی وہ بھی ایک دفعہ کرے، دلی سکون ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ازمودہ عمل ہے، ویسے نہیں میں بتا رہا، یا نور ہو۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے جب آپ 3 دن کر لیتے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ جب نظر آتا ہے تو لوگ بھی اسے بڑھا دیتے ہیں اس کے دنوں کو، کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ لوگ اس کے دنوں کو پھر روزانہ بھی یہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ ہی فائدہ کر سکتے ہیں، اجازت ہے پھر بھی، اگر روزانہ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، حاجت کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ بعض چیزیں بغیر مفاد کے بھی کی جاتی ہیں، یہ خون وظائف میں سے ہے، اس کے فائدے خود بخود ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب بغیر فائدے کے آپ کرتے ہیں، یعنی سوچ کے بغیر کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، اس سوچ کے بغیر بھی کریں گے تو آپ کو فائدے ملیں گے۔ اللہ ضرور ایسی ذات ہے جو ضرور عطا کرتی ہے کہ اس کے خزانے تو بڑے ہوئے ہیں، رحمت ہے، کرم ہے، فضل ہے، وہ ذات عطا ہی کرتی ہے۔ تو آپ اگر ویسے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے بارے میں کوئی سوال ہو کمنٹ میں پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، دعا میں یاد رکھیں۔